নতুন পদ্ধতির জন্য সবই দুইবার উঠার চরম বিরোধ করতে হবে, তা না হলে ত্রিপুরা মুটার আন্দোলন দিকে দিকে চলছে। মহারাজা লংলে ত্রিপুরা মুটা লংলে আজকে আমাদের ত্রিপুরা মুটার এডিআরসি এলাকার গতির অধীনে সমস্ত প্রত্যন্ত গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে, তাহলে ত্রিপুরা মুটার আন্দোলন দিকে দিকে চলছে। ত্রিপুরা মুটা লংলে এডিআরসি এলাকার সাথে অবিলম্বে গ্রাম পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে, তাহলে ত্রিপুরা মুটার আন্দোলন দিকে দিকে চলছে। সেখানে সরকারি প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তাহলে ত্রিপুরা মুটার আন্দোলন দিকে দিকে চলছে। আজকে ত্রিপুরা মুটার উদ্যোগে ত্রিপুরা সনাতন চলছে, আজকে ত্রিপুরা মুটার উদ্যোগে ত্রিপুরা সনাতন চলছে। প্রতিটি গ্রামের কমিটিতে প্রতি 3 মাস পর গ্রাম সভা করতে হবে, দিকে দিকে চলছে। আজকে ত্রিপুরা মুটার উদ্যোগে ত্রিপুরা সনাতন চলছে, ত্রিপুরা মুটার আন্দোলন দিকে দিকে চলছে। खुलुमका नायथं दंग टिभिनि दंगसन करना बा लामसगो जों दिनै साउथ सोलोंथाइ बिसिनि आंका आंनि मुंखा सुसिन्द्र देवरमा आं साउथ सोलोंथाइ बिसिनि सिलेक्टेड बाय चेयारमेन जों दिनै जागायाव जोंनि 49 केन्द्रनि कायसा 49 बाय गोदालजाक पन्चायतआव जों जोंनि साउथ सोलोंथाइआव जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा अजा जों साबमिट खायखा जों साइटा बिसिनि जोंनि एक्सट्रा पार्सनेल बाय टी कायसा खायखा पार्सनेल बाय टी खायमेन ओंखा अबंखा 5 नम्बर अबंखा जों जे रेगा सामुं जे ताबुं गोदालजे सामुं सलिमानि अबंखा पुइला सामुं खायफोर वाइसा फुटुमाबो जागो ते सामुं पायन परे वाइसा फुटुमाबो जागो अब बेलेके जोंहाय तंकसन लुकरंनि बगै बिरक्तनि पबाबो तांनि हिमालय जों टिब्रामो थनै इंगैनाय जों माय जे बारि बार फुटुमा कामानो थैनाय जों बिरुदि इंगैनाय जों आपत्ति मा खायो अब अंगै माया तांनि हिमालय जोंहाय तंकसन ताङै तंनाय बा ताङै सानाय बररक दिनै वाइसा थाङै बुजागो ते बुजामानि परेबा ते जों नेक्स्ट टाइम फैनानै सिगां नबा फुटु बुजागै मा फैयो अब बुटिहाय सामौ आमनो जों बेलेखिना नासलेव हानरो तेन कायबो जों सानमुनो ते मेमोरेन्डाम याफोरका दिनै मेमोरेन्डाम याफोरमान गाय जों टोटाल सिनि पर्सनेल कायसा ते जों सिनि जत ब्लक कमिटि मिलुइनाय जों खायका साइटा बिसिनि तुइनाय अब बिसोरका जों दातिना सिनि टिटिएडिसि आन्डाराव जों जे Autonomous District Council tomane aba jotna immediately election nangto dai jaga 4 number 2 number tongo if the village council election is not sooner than the monitoring committee of TTRC will look after the BC Panchayat Welfare Official Administration 2 number aba kai 4 number ma khasungo jaga wa 3 mas ni por jate mane ग्राम सभा सिनि टिब्रामो थानि नेत्रियावनो बारिंजाक नुनो जों सिनि पन्चायत सेक्रेटारि बाबुनो जों रिक्वेस्ट खायखा आंबो पन्चायत अफिसाव मेमोरेन्डाम याफोरका अब मेमोरेन्डाम जों याफाका सब सोलोंथाइ पन्चायत अफिसाव के मेमोरेन्डाम याफोरमान जागलो यासो जाखा मेमोरेन्डाम याफोरन जागलो यासका आताम साका अंको पन्चायत सेक्रेटारि बाबु साका 1 नम्बर ते 2 नम्बर तो सिनि दाल सम्भाबिया जोंथ सरकारि एमप्लय अब तो सिनि माने सिनि फाटार तफना जों सिनि सामुंबा जों abna dati खैयै अफिस कुचुगलायबला जों रहरान होननै बसाका हानेन सिनि मुंगि सारदे आनि सिनि मुंखा आनि बुंखां काय सुसिन्द्र देवरमा आं साउथ सिलेक्टेड टिब्रामो थानाय भाइस चेयारमेन